अम्माबाद फारसी ज़बान के मसदर आलूदल से मुश्तक अल्फाज आलूदा, आलूदगी और आलाइश, जिसके उर्दू मानी लिथड़ना, आलूदा होना, लिथड़ा होना, नापाकी और गंदगी होते हैं। अरबी ज़बान में उसे कसाफत, तलव्वुस, तलवीस, तदनीस, तकद्दुर, तखवसुख, नजिस, नजासत, रिज्स और रिज्स वगैरह अल्फाज से ताबीर करते हैं। अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी ज़बान में इसे पॉल्यूशन कहा जाता है। इल्म, साइंस, तिब और हुकूमत व सियासत की ज़बान में इससे मुराद माहौलियाती आलूदगी लिया जाता है। इसी वजह से उसकी इस्तिलाही तारीफ़ में अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ेर असर मुल्की व आलमी इदारों और हुकूमतों की ज़बान में क़दर इख्तिलाफ़ पाया जाता है और हर साल 5 जून पूरी दुनिया में यौम माहौलियात के तौर पर मनाया जाता है। हमें इस मुख्तसर मकाले में उसकी तारीफ़ात से सरोकार नहीं है और इसके जुज़ियात व तग़य्युर तबद्दुल और अज्जाए कसाफ़त की कमी बेशी और तग़य्युर पज़ीर अज़रार व नुक़सानात से बहस करना नहीं है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मुख्तलिफ़ अक़साम के ऑक्साइड्स वगैरह के हवा, पानी, मिट्टी और उसके माहौलियात में मौजूद या बसने वाले हैवानात, हशरात, नबातात और बिलखुसूस इंसान पर उसके क्या क्या तिब्बी व मेडिकली नुक़सानात मुतरत्तब होते हैं और उनकी हस्ती व नेस्ती पर कौन कौन सी मोहलिक बीमारियां लाहिक होती हैं, ये मकाला इसका भी मुतहम्मिल नहीं है। माहौलियाती कसाफ़त या माहौलियाती आलूदगी का सच्चा मुताला करने वाले और हमजहत इस पर निगाह रखने वाले ये बात बखूबी जानते हैं कि इस कसाफ़त व आलूदगी का हव्वा खड़ा करने वाले यूरोप व अमरीका और उसके हमनवा ममालिक अपने कौल फ़ैल में कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, बल्कि किस कदर मतदाद वाक़े हुए हैं और अपनी मनफ़ात के लिए किस फ़रेबकारी में मुब्तला हैं। जब हम मजहबी और दीनी नुक्ते नज़र से माहौलियाती आलूदगी का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत हर एक में उसके असबाब 2 किस्म के पाए जाते हैं, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। फिर ये दोनों असबाब मादी व मानवी और रूहानी व जिस्मानी में तकसीम हो जाते हैं और उनमें से हर एक का ज़्यादातर ताल्लुक़ इंसान की अपनी करतूत से है। इसी वजह से कुरान करीम में अलल ऐलान ये ख़बर दी गई है कि ज़ाहरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आयत करीमा के अल्फाज़ व मानी पर गौर करो तो तुम देखोगे कि अल्लाह ताला ने उसके हर लफ्ज़ में मोजिज़ बयानी के ज़रिए किस कदर जामियत रख दी है। मुतनव्विउल अक़साम कसाफ़तों आलूदगियों को फ़साद से ताबीर किया है। हर वो शय जो किसी कमी या ज़्यादती के ज़रिए हद एतदाल से निकल जाए और तवाज़ुन खो दे, उसे फ़साद लायक हो जाने से ताबीर किया जाता है। चुनांचे कभी तौहीद खालिस होने के बजाय शिर्क आमेज़ होकर फासिद हो जाती है, कभी ईमान खालिस होने के बजाय कुफ्र आलूद होकर फासिद हो जाता है और कभी अमल सालेह अमल बद से मिलकर ख़राब हो जाता है। इसी तरह शियाए मादिया, ज़ाहिरा व बातिना भी इत्दाल व तवाज़ुन से निकल कर फ़साद कबूल कर लेती हैं और उनके अज़रार व नुक़सानात महसूस किए जाने लगते हैं वगैरह वगैरह। फिर लफ्ज़ ज़ाहरा कसाफ़त व आलूदगी की मक़दार की तरफ इशारा करता है, यानी आलूदगी ख़िफ़ा से निकल कर ज़ुहूर पज़ीर हो जाती है और अहले तहक़ीक़ अपने इल्म के मुताबिक उसकी मक़दार का अंदाज़ा भी कर लेते हैं और उसके नुक़सानात का तख़मीना। फिल बर्र वल बहर आलूदगी का दायरे कार मुतय्यन करते हैं। चुनांचे हमें उससे ज़मीनी आलूदगी, हवाई आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, बहरी व आबी आलूदगी और उन सब के मशमूलात की आलूदगी का इल्म होता है। नीज़ ये भी मालूम होता है कि आसमान आलूद नहीं होता, बल्कि जहाँ तक बदकिरदार इंसानों की रसाई है वहीं तक आलूदगी पहुँचती है, फिर उसके अरूज को ज़वाल लाहिक होता है। बिमा कसबत ऐदिन नास से आलूदगी और कसाफ़त के असबाब का पता चलता है और ये मालूम होता है कि इसका असली सबब व सरचश्मा हमारे आप जैसे इंसान और उनकी करतूत हैं, जिससे वो तमाम अशिया मुतासिर होती हैं जो खला व फ़ज़ा से लेकर तहत सरा तक किसी न किसी तौर हमारी दस्तरस या पहुँच में हैं। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू से आलूदगी और कसाफ़त के अज़रार व नुक़सानात में हमारी हिस्सेदारी की तरफ इशारा है और आलूदगी और कसाफ़त पैदा कर लेने के जुज़वी अंजाम की ख़बर दी गई है, यानी अशियाए कायनात तो उससे मुतासिर होती ही हैं, बनी नौ इंसान भी उसके नुक़सानात व मज़र्रात सहते हैं
اور اس کے بعد جو ہے جو لعلہم یرجعون کے ذریعے اشارہ اسی کی طرف کیا گیا ہے۔ الغرض گلوبل وارمنگ کے جملہ اسباب و علل، نتائج و مقاصد اور دائرہ کار، مقدار وقوع وغیرہ نہایت سلاست سے معجزانہ طور پر اس آیت میں مختصراً بیان کر دیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بعض ظاہری و اسباب و علل جن کی روک تھام اسلام میں واضح تعلیمات احادیث نبویہ میں مذکور ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: جمے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، اس میں پاخانہ کرنا، اس میں غسل کرنا، باتھ روم یا غسل خانہ میں پیشاب کرنا، سایہ دار درختوں کے نیچے قضائے حاجت کرنا، عام اور چالو راستوں میں پیشاب پاخانہ کرنا، لوگوں کے بیٹھک کی جگہ یا مجلس لگانے کی جگہ پر یہ کام انجام دینا، جمعہ کے دن غسل کا اہتمام نہ کرنا، دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے غسل کرنا، آدھے بدن دھوپ اور آدھے بدن سایہ میں رہنا، نیند سے اٹھ کر بلا ہاتھ دھوئے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دینا، گھر آنگن اور آبادیوں میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ احادیث میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور میں نے اس میں سے بہت سی چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد میں اس بات کی طرف آتا ہوں لیکن بسا اوقات انسان انہیں ضرورت اور ترقی پر محمول کر کے جھیلنے پر خود کو آمادہ پاتا ہے اور اسے آسائش کا ذریعہ مانتا ہے۔ حکومتیں اس میں اپنی ترقی یا مادی و اقتصادی فوائد محسوس کرتی ہیں اور بسا اوقات خود را فضیحت دیگراں را نصیحت کا مصداق بن کر دوسروں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دھوئیں، آواز اور گرد و غبار کی کثافت و آلودگی وغیرہ پہ بحث کی ہے۔ پٹرول، ڈیزل اور سیمنٹ وغیرہ پیدا کرنے یا ان کے کارخانے وغیرہ سے جو کثافتیں پیدا ہوتی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن آگے چل کر میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ روحانی اور معنوی و باطنی کثافتوں سے نہایت کمتر ہیں وہ آلودگیاں جو مادی ہیں، جن کی طرف صرف اور صرف ایک مومن ہی نظر رکھتا ہے، جبکہ مادہ پرستوں کے نزدیک وہ جدیدیت اور ترقی کی علامتیں شمار کی جاتی ہیں۔ اسلام نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے اور اس کے نقصانات کو واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ زنا اور فواحش پر میں نے جو ہے وہ حدیث پیش کر دی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امراض اور طاعون اور وبائی امراض کے انتشار کا خطرہ رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں علی الاعلان حد تک زنا اور فواحش پھیلتے ہیں تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں در آتی ہیں جو اس سے قبل اس قوم کے اسلاف میں ناموجود تھیں، اور جو قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے کتراتی ہے تو اس پر بارش کا نزول رک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے دلی کے اندر جو وہ عالمی میچ ہوا تھا تو اس کے اندر جو کنڈوم کے استعمال کی بڑی تعریف کی گئی تھی، ان سب کا بھی ذکر کیا ہے۔ بارش جو کہ کثافت روکنے کا بہت بڑا سبب ہے، اور ہمارے ملک کے دریاؤں کا جو حال ہے اس میں کیا کثافتیں ہیں اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور بہت ساری آیتوں کے حوالے بھی یہاں موجود ہیں مختصر طریقے سے۔ لیکن اور آگے چل کر میں نے آواز کے تعلق سے بھی بحث کیا ہے، جس میں ڈی جے، بینڈ باجے وغیرہ بہت ساری ہے، اور اذان پہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے جس کو کثافت کا سبب، حالانکہ اذان ایک فلٹر ہے اور فریشر کا کام کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری میں چلتے چلاتے میں نے یہ بات کی ہے کہ یورپ اور اس کے ہمنوا ممالک کی منافقت تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، شمال کی برف ختم ہو رہی ہے، انٹارکٹیکا کے برفانی تودوں میں دراڑ پڑ رہی ہے، ہوائیں اپنا رخ بدل رہی ہیں، یورپ سوکھ رہا ہے، اس کے ہریالیاں خشک ہونے کو ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ہواؤں کا رخ شمال و مغرب سے جنوب اور وسط ایشیا کی طرف مڑ جا رہا ہے، اور جزیرۃ العرب کے سنگلاخ صحرا سرسبز و شاداب نہ ہو جائیں، یہی ان کو خوف لگا ہوا ہے۔ اور اسی لیے چونکہ آخر زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جزیرہ عرب سرسبز و شاداب ہوگا، گل و گلزار ہوگا، باغ و بہار ہوگا، لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا۔ یہ بہت بڑا سبب ہے، لیکن جس کا وہ اظہار نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان کے بعض دانشوروں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے، اور اس لیے ماحولیاتی آلودگی کا جو ہم ہوا کھڑا کر رہے ہیں یا جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہوائیں کہیں جزیرۃ العرب کی طرف نہ منتقل ہو جائیں اور ہمارا علاقہ یورپ سنگلاخ ہو جائے اور جزیرۃ العرب جو ہے پھل و پھول والا گل و گلزار بن جائے۔
तो ये सब सारी ज़िक्र करने के बाद मैंने आखिर में, ये आखिरी सफ़ा है और चंद सतरें रह गई हैं, मैंने आखिर में ये लिखा है कि लेकिन भाइयों, उस रूहानी आलूदगी और कसाफत का क्या हल होगा जो फिर उसके बाद आएगी। मैंने आगे आने वाली कसाफतों का भी जिक्र कर दिया है, इशारा कर दिया है कि जो इसके बाद आएगी कि लोग आम रास्तों में नहायत बेहयाई और ढिठाई से ज़िना और लिवातत में गधों की तरह मशगूल रहेंगे और जिन पर क़यामत आएगी। और ये वो दरिंदा सिफत गुनाह आलूद इंसान होंगे जो औरतों और दोशीज़ाओं पर बरसरे राह टूट पड़ेंगे और उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाकर उनकी लाश छोड़ कर निकल लेंगे। जाहिर है कि ये लाशें ताफ़ुन लाएंगी। और इन दिनों सबसे बेहतर आदमी वो होगा जो इतना भी कह देगा कि काश मैं ये लाश इस अहाते के पीछे ठिकाने लगा देता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तफ़ना हाज़िहिल उम्मा हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअ फ़यफ़्तरिसुहा फ़ित्तरीक़ फ़यकूनु ख़ियारुहुम यौमइज़िन मन यक़ूलु लौ वारयतुहा वरा हाज़िल हाइत। और शायद ये इस दौर की मादी माहौलियाती आलूदगी की सफाई और तदारुक के लिए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्जे तक शजरकारी की तालीम दी है कि आपने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम्हारे हाथ में खजूर का या किसी दरख्त का पौधा भी हो और अगर तुम उसे लगा सकते हो तो लगा लो। इन क़ामतिस्साअत व फ़ी यादि अहदिकुम फ़सीलतुन फ़इन इस्तता अल्ला तक़ूम हत्ता यग़रिसहा फ़लयग़रिसहा। और शायद इसीलिए इस्लाम ने अव्वले दिन से शजरकारी पर भी काफ़ी ज़ोर दिया है, जैसा कि रिवायात से साबित है। लिहाजा इस्लाम ने आलूदगी पैदा होने के असबाब, उसके नताइज और उसका हल भी अच्छे तरीके से पेश किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम किस्म की रूहानी, मादी, मानवी, ज़ाहिरी, बातनी आलूदगियों से पाक व साफ़ रखे। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद।